नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँची। चलतु देखा आज ये वीडियो माध्यम आपणकर पार्टनर कौन मनर कौन भावना से कौन चाहते उद्देश्य कौन तर रहस्य कौन मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो माध्यम आपण को कहबी। आउ फास्ट कहबी कि आपण आरंभ शेष पर्यटन देखापी कि वीडियोटा को ट्राई करेंगे आ शेष में आप कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे स्पेशली आप पार्टनर को लेकिन आम वीडियोटी आरंभ करवा। जेहेतु आजिकल ये किछि दिन हम आमर वीडियो करिवार किछि त्रुटि रोचे जोटा कि समय टी अभाव रोचे आपण मान पाखे नुआ वीडियो पहुँचवा टी डिले होची। ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं आपण मैंने जहाँ जड़ित होकर अच्छा आम कम्प्लीटली भाव गोटे परिवार होकर रहा। चैनल को सब्सक्राइब करिया, वीडियो को लाइक करिया, चैनल को शेयर करिया। प्रत्येक दिन वीडियो माध्यम जहाँ मु आपको अपलोड करी वीडियो जहाँ आपको कहबी देखिए निश्चित भाव में आपणकर कि आपणकर आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे बट ऑलमोस्ट हुए अन्य कथा हेले भी आप ट्राई करेंगे कि जब भी किसी प्रश्न थाए मत पचारियापी मु कहि तार उत्तर कहबी। आपण केमी धीरे धीरे आपण पार्टनर केमी बहुत निजर हे केमी समस्या जो देखा दूसरे आपण भीतर से समस्यार समाधान बाट खोल मु कही मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम मोर कांटेक्ट नंबर देइछि से कांटेक्ट नंबर दे स्क्रीन चली मत भी चाहिए आप मेसेज करें कि कॉल करें और जहाँ भी हेले मु आपन को तार समाधान बाट आपको देखी देखु आपण पार्टनर नहीं कि सब कौन कर पॉजिटिव भावना नहीं कि चली केमी गोटे लक्ष्य स्थल पहुँचवा सहित गोटे सुंदर जीवन यापन बितेवा आउ सुंदर गोटे निजर गोटे परिचय नहीं कि पाखे आप चलुँच नहीं आप बहुत कथा भावुंट से भी आपण कथा नहीं बहुत कथा गुड़िया कथा भावती आउ कौन करती जिते आप पार्टनर को ना बहुत गुड़े कथा ना आपण को बहुत पसंद आसे आपण कथा भी बहुत पसंद आसे। बहुत समय धरिकी आप कौन करती डिस्कसन करती कथा हमें बुलाबुली करने प्लान करती आड़े कौटी जावाई कौन गोटे होटेल जावा कि रेस्टोरेंट जावा कि कड़े बुलाबुली करवा मंदिर जावा ये सब जिन प्रति आप बहुत ध्यान दिखती आ बुलाबुली करती बहुत एंजॉय करती परस्पर प्रति बहुत विश्वास अमायिक भल पाइबा आ गोटे ना केबे आपण पार्टनर भितर गोटे एत सुंदर भाव जोटे चलती आप परस्पर को बुझती परस्पर को जानती आ जहाँ गोटे हेले भी सी आपन को कहती आपको कहती कथबार्ता बहुत बढ़िया और जदियो भी किसी ना केबे आपण भितर केबे भी गोटे डाउट हुए किंबा कौन सी कथा को लेकिन कौन सी कार्य को लेकिन आपड़ बुझापी ट्राए करती पूरा स्पॉन्टेनियसली आप परस्पर भितर डिस्कसन करती आपणकर आशा ना बहुत अनेक जोटा कि आप चाहती नहीं केबे आपण भितर एमती केबे तिक्तता सृष्टि हो कि प्रोब्लेम आप फेस करतु परिवार को लेकिन हो कि घर समस्या को लेकिन हो किंतु आप सब जिन को कौन विश्वास करती ना भी आउ केबे भी प्रश्रय दियंती ना सब ट्राई करती आपण पार्टनर आपण भितर गोटे नुआ लाइफ आरंभ हो सबुदिन डेली आउ किसी ना किसी कथा को लेकिन आप नुआ एक मोड़ सृष्टि हुए माइंड रे आ नुआ लाइफ आरंभ करने ट्राई करती सब ना आपण पार्टनर मनोभाव सब चाहती कि केमती अधिक रु अधिक कौन जोटा कि गोटे शीर्ष स्थान को जाओ गोटे भल पोजिशन में पहुँचू माइंड ना प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन आपण संपर्क नहीं कि माइंड परिवर्तन आसे किसी ना कि नुआ कौन करा गोटे कि नुआ पोजिशन नहीं पहुँचवा गोटे नुआ रूप देवा आप संपर्क भितर जो सब अच्छी निबिड़ता से निबिड़ता भितर भी आप बहुत गोटे बहुत गुड़े कथा ना आप हृदय भितर आपणकर लुचि रही था आप सब ट्राए करती
କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମେମୋରି ହେଇକି ଆପଣ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଖିଆପିଆ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ହଉ ଆପଣ ସବୁ ମେମୋରି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସବୁ ଆପଣ ସେଇଟା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆପଣ ପାଖେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ଲାଗେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ମୁଡ଼୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମେମୋରି ଯାହା ସବୁ ରଖନ୍ତି ସାଇତିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଅତୀତ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ପକାଇଲା ଭିତରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣ ହସ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କିମ୍ବା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ଆପଣ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ମୋ ସହିତ କଲେ, ଏଇସବୁ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫେରି ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତା ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ବି ନିଜକୁ କେବେ ବି ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହଁ କାଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଦୂରେଇ ଯିବ, କାଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେବ। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସଡନ୍ଲି ଅକସ୍ମାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କ'ଣ ରାଗି ରୁଷିକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କଲା ଭିତରେ ତଥାପି ବି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ପିଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଭୁଲ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ସେ ମାନିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏ କାରଣ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଡେଫର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ନା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ରିୟୁନିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଠିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଥିଲା ସେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ମିଶିବା ପାଇଁ, ହସିବା ପାଇଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେ ସେମିତି ସେତିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇସାରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେମିତିଆ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଆଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେ କଥାଟାକୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆପଣ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ କାହିଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସିଏ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା କଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ସେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ତ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ହୃଦୟ
पूरा भांगी पड़ी आपण ना पूरा बहुत कष्ट और जंत्रणा भितर आप अच्छी आउ जहाँ भी आप सब कार्यकलाप देखुं आप सब अनुभव करुँच आउ सते जमी जो से कौन कर दूरे जाकि आउ क्या सहित जोगाजोग रोच कनेक्ट होती आउ क्या पाखे जाकि मैंने उठा बसा करुँच कथा होती समय बिताऊँ से आप देखिए बहुत शक लगी बहुत माने खराब लगी भारी कष्ट लगी आउ से कथा को लेकिन आप बहुत चिंतामग्न अच्छा भाभी पारना कौन हम कौन ना आप पूरा संपूर्ण भाव में जी रिक्स नौले जी माने कष्ट सहूले जी जी आप जहाँ भी गोटे हो आप बड़ बड़ कथा भी चिंता भी करते आप जो रिक्स नौले से सब जिनस कौन बेकार है बोली आप भावुं जो मेमोरी होता से कौन मिछ कथा ये सब जिनस प्रति आप बहुत गुरुत्व दौरान आउ कौन करुँच जोटा कि प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मोमेंटे गतिविधि को आप स्टडी करुँच से कौन कर उद्देश्य कौन से कहीं आप दूरे गले से कहीं आप रियूनियन कथा कहते गोटे नुआ लाइफ आरंभ करने कथा कहते से आप दूरे जबार उद्देश्य कौन अच्छी से कौन आप अभाव कले जे से दूरे गले कहीं मन चली कौन उद्देश्य कौन रहस्य कौन देखो जदि भी एमती किसी प्रोब्लेम थाए मत कांटेक्ट करेंगे मोर कांटेक्ट नंबर देती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी आउ स्क्रीन चली निश्चिंत भाव में मु मोर पर्सनालिटी माध्यम डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी मनर भावना कथा से उद्देश्य कथा जदि भिडियोटी भल लगता है वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के भूलें ना वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखापी कहीं भूलें ना जहाँ भी आपंकर मनरे प्रश्न अच्छी मत वीडियो कमेंट मध्यम हो कि मत पर्सनल मेसेज हो कि कॉल हो मत कहे मुझे तार बाट आप बतैबी देखो चलो आरंभ करिए पुनर्बार जिते बड़े आप चाहते आ गोटे नुआ लाइफ नहीं किमती आरंभ करने नुआ लाइफ आरंभ करने जिते समस्या आसू जहाँ होना कहीं से सब जिन को आप कौन कर भूली जाऊँच भूली जा पुनर्बार आप सहज ग्रहण करने प्रस्तुत होती आप मेंटाली प्रस्तुत कहीं आपण ना हृदय भल पाँच के भल पाइबार के अवहेला करना केयर करें के आप अवहेला करना सी जहाँ कहते आप रखी हेले कौन हम सी तो आप सहित एमती गरदारी कर बेईमानी कर आउ सी आप सब कौन कर कि एक्सट्रा कथा आशा करोटा कि आपन सी ऑप्शन बनई रखी मन हेल्ले आप सहित कथा होती मन हेल्ले से आपन को मेसेज कर मन हेल्ले से आपन को फोन कर निर्भर करे कहीं जिते बड़े से देखुं ये सब जिन प्रति आप बहुत जो ये सब जिन ना जो स्टडी कर कथार किसी क्लारिटी मिलूना कि सत्यता मिलूना जो रिलेशनशिप रे कथार व्यवहार ठीक ठाक किसी लगुना कौन लगुच जोटा कि आपड़ जिते प्रोटेक्शन कले जिते सपोर्ट कले भी और जिते मनर कथा जाना चाहिए भी सी किसी कहूना कथार सत्यता ना और कथार सब बेले कौन कर ठीक ठाक मिलूना सत्य जमी गोटे कौन जमी कहवा गोटे कथार सत्य जमी लगुच कुहुड़ी पहणवा जमी सेमती लगुच वृथा परिश्रम भाया लगुच जोटा कि आपड़ सब कथार अपेक्षा कर बसुँच सी कहते हाँ हाँ मारुँच इे जा सियाड़े जा कि ठीक समय ना कर आगुरी जाऊे आगुरी सी तरफ कहते एवं सेमती ना एवं धीरे धीरे आपड़ दूरे जबार बाहाना करुँच कौन कर से सब निज को देखुं निज स्वार्थटा को देखुं आगुरी भल पाइबा थिला एबे स्वार्थ अच्छी जिते बड़े स्वार्थ तांकर पूरण होउची सेते सी कौन कर दूरे जावाई आपण को गोटे डिसरेस्पेक्ट करुँच आपण कथा शुणुना आपण गुरुत्व दौना ये सब जिन हो धीरे धीरे आपण मनरे गोटे छाया सृष्टि हो जाऊँगी कौन है कौन कौन सब जीवन में होगला जोटा कि भाभी हम ना धीरे धीरे आपण सब कथा जाणिकी भी आउ किसी भी कही पारना जो एत बड़े आपण सहित गोटे एत सुंदर भल पाइबा थिला आपण एत सुंदर भाव में भल पाउथिले केयर करुथिले प्रत्येक दिन बुझुथिले गोटे आपण ना गोटे अनकंडीशनल लव थिला गोटे पवित्र प्रेम थिला जोटा कि
ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆପଣ ପୁରା ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ନା, ଆପଣ ଭଳିଆ ପାର୍ଟନର୍ ସେ କେବେ ବି କେଉଁଠୁ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଶା ତ ସବୁ ମାନେ ବିଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେ ବି ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ବି କେବେ ବି ତା'ର ଭୁଲ, ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରେଇ ବସିବେ। ଆଉ ନା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କୁହୁଣିକି ବୋହିଗଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଚାଟି ପାରିବେ, ନା ଖାଇପାରିବେ, ନା କ'ଣ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ କେଉଁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲମ୍ବା କରିବା ବି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମୋ ପକ୍ଷେ ଟିକେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।